कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, वो भी सारे का सारा कैसे। तुझसे मिलकर भी अगर उदासी कम नहीं होती, तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। আপনারা কি ইচ্ছা আছে আমরা 10 টাকা বান্ডিল আনতাম না আপনারা একটু বড় সবচেয়ে বড় গুড অ্যামাউন্ট খুশি হলে পরে আমার লোকে মিলবা আর খুশি